Dit is byna feestyd en daarmee saam ook kompetisietyd vir ons Plaas TV kykers. Teken in op Plaas TV se YouTube kanaal en staan 'n kans om 'n Johnson's baadjie ter waarde van byna R800 te wen. Dis baie maklik om in te skryf. Teken in op Plaas TV se YouTube kanaal, stuur jou naam, van en e-posadres na 066 138 5771. Die wenner word op 7 Desember 2020 hier op Plaas TV aangekondig. Good morning and welcome to another episode of Plaas TV. World Soil Day aims to raise awareness of the importance of maintaining healthy ecosystems and human well-being by addressing the growing challenges in soil management and fighting soil biodiversity loss. We have a soil expert, Dr. Garry Paterson from the AECI in studio today to discuss this with us. We also chat to Dr. Danie Odendaal about Brucellosis, and Hendri Strydom from AECI Plant Health concludes their exciting series on Plaas TV. But first, let's hear what Lisa has to say about the latest agricultural news. Welkom by vandag se nuus. Sergeant Sonja Konradi, landelike veiligheidskoördineerder van Touwsrivier, is gedurende 'n toekenningsgeleentheid van Agri Weskaap se landelike veiligheidsbeleidskomitee as die beste landelike veiligheidskoördineerder aangewys. Dit het deel gevorm van Agri Weskaap se jaarlikse landelike veiligheidstoekennings. Ek het vroeër met haar hieroor gesels. As ek nou so moet terugdink, dan kom die een spesifieke projek by my op waar ons gedurende 2019 Blinkwaterplaas besoek het. Ons het skoolskoene uitgedeel vir ongeveer 200 kinders en al die omliggende plase se kinders was genooi na hierdie projek. Ons het ook lekker goedpakkies en hamburgers uitgedeel vir die kinders en daarna het ons verskeie speletjies met hulle gespeel. Dit was 'n groot riem onder my hart gewees om die kinders so gelukkig en dankbaar te sien oor iets so klein soos 'n paar skoolskoene. Ook 'n ander projek waarby ek betrokke was die Seventh Day Adventist Church van Kaapstad. Het ons besoek by 'n vorige geleentheid waar ons kospakkies by verskeie plase uitgedeel het. Wel, ek het op 'n plaas groot geword en my ouers het my geleer om mededeelsaam te wees. Ek wou nog altyd 'n verskil in plaasmense se lewens en omstandighede gemaak het. Dit was 'n roeping gewees om 'n landelike koördineerder te word. En so sê Sergeant Sonja Konradi. Volgens die Agbiz-ekonoom Wandile Sihlobo het Suid-Afrika se uitvoere in die derde kwartaal 'n rekord van R3,2 miljard aangeteken. Dit weerspieël 'n toename van 5% op 'n jaargrondslag. Hierdie groei is hoofsaaklik deur sitrus, wyn, mielies, neute, sagte vrugte en suikerriet ondersteun. Sihlobo meen die produkte sal Suid-Afrika se landbouuitvoere ook in die laaste kwartaal van 2020 ondersteun. Sitrus het veral 'n uitstekende rol gespeel met uitvoere vir 2020 wat na verwagting 'n rekord van 2,5 miljoen ton sal bereik. Dit dui op 'n toename van 17%. En Singapore het die eerste land geword wat laboratoriumgekweekte vleis vir kommersiële handel goedkeur. Die land se voedselagentskap het op 2 Desember aangekondig dat Eat Just, die San Francisco se gebaseerde onderneming wat die hoender kweek, aan die nodige veiligheidsstandaarde vir gebruik in nuggets voldoen. Nou ja, dis dan vandag se nuus, maar moenie weggaan nie. Tomorrow, on the 5th of December, we celebrate World Soil Day. Now, you might ask why we need to, or why do we celebrate World Soil Day? And we'd like to welcome Dr. Garry Paterson. He's from the Agricultural Research Council. Garry, what is World Soil Day? Welcome. Thank you. World Soil Day is a day when we think about the soil that we have and try and put together efforts to conserve it and make people aware of how important it is for soil.
So it's a day once a year where it's a basic resource and we try and focus a little bit more on that resource. And how is it celebrated? Where? It started at the International Union of Soil Sciences maybe 15 years ago, and it was taken up by the United Nations, the Food and Agricultural Organization, and they introduced this day a year. It's done on the 5th of December because that was the birthday of the late King of Thailand, who was a very strong conservationist. That's why the date was chosen. And it's celebrated all around the world. Various countries, their governments, institutes, organizations, societies that have anything to do with soil or agriculture are free to do within the theme of the day to do anything they want, such as workshops, talks and things like that. Later this morning we have a workshop which we are digitally offering through our institute, so ARC Institute for Soil, Climate and Water. So if anyone is interested, just contact the institute to get the link for the event, and you can log in and listen to some interesting talks. Right. Now we know in agriculture we need soil to grow food, but what does soil really mean to us? Well, a building is made of bricks. Bricks is baked clay, so that's the type of soil. The wood here, wood comes from trees. The wooden desk, pencils, anything, paper, all comes from the soil. The clothes we wear, that's cotton, wool, leather for shoes and belts, everything comes out of the soil either directly or indirectly. And of course playing fields and even sand to make the buildings. It's all types of soil. Now I'm sure we have to protect our soil. We are a bit concerned or worried about the value and the quality of our soil. So why is it important for us to protect our soil? The first thing is that soil is a finite resource. You can't create it, not quickly anyway. So if we destroy it or let it be degraded or washed away or blown away, you don't get it back. So we've only got a certain amount of soil. In South Africa, only about 12% of the country has even moderate to high potential for agriculture. So that's limited, especially with the climatic conditions. Going forward, we don't know what's going to happen with the climate. So the areas that might be suitable for soil are probably going to get, for cultivation, are going to get less and less. Irrigation, which is one way of using the soil, reducing the risk by irrigating with water, but water is also scarce, so we need to irrigate the right soils that we have. But then in rural areas, you've got things like degradation through overgrazing, poor agricultural practices, you've got industrial and other pollution in urban areas, and all of this is getting more and more as the population in the world, and of course in South Africa as well, increases. So it's putting more and more pressure on this finite amount of soil. So we need to protect it for future generations. Are you talking globally? What are you concerned about in South Africa? Is there anything particular? In South Africa, it's a mixture of erosion in many of the urban areas because we have got erodible soils. And they're fine if there's a vegetation cover where the roots keep that soil together, but the minute that vegetation is removed, such as by overgrazing by livestock or by cultivation where you actually shouldn't be, those soils become susceptible to being washed away. We've got very intense rainfall in South Africa. Unfortunately, in terms of soil conservation, every drop of rain is useful, but the summer thunderstorms are very intense and they have a devastating effect on bare soil. So that's probably the main problem that we have as far as soils are concerned in South Africa. But there's pollution and things like that in industrial areas, and mining areas, and sometimes it's unchecked and needs to be addressed. Otherwise, that soil is gone for good. Well, that's more on soil. Tomorrow, the 5th of December, is World Soil Day, and we will celebrate it with the world. And our thanks to Dr. Garry Paterson, and he's from the ARC here in Pretoria. Garry, thank you. Thank you. Goeiemôre kykers. In die weeklikse kommoditeitsmarkverslag kan daar gesien word dat vleispryse gedurende week 48 van die jaar redelik goed gevaar het. Beesgraad A2 karkasse het basies onveranderd gebly terwyl C-grade so 0.6% gestyg het. Speenkalfpryse het dieselfde week met 2.8% toegeneem. Skaapvleis aanbetref het skaap A2 karkasse of lamkarkasse 1.5% gestyg terwyl C2 grade se prys met 2.3% gestyg het en die speenlamprys ook 2.6%
3,7% hoër is. Varkprys het met 0,6% gestyg. Wolprys op die verlede week se veiling is 1,6% hoër, terwyl daar geen bolkarveilings was nie. Wat die grane aanbetref, het die geelmielie-prys met 2,4% gestyg, terwyl koring effens gedaal het met 1% en die sojaboon en sonneblomppryse het weer eens skerp toegeneem met 3% en 5,3% onderskeidelik. Rand het 'n bietjie 'n moeilike week teenoor die vernaamste wisselkoerse gehad, 0,8% verswak teenoor die dollar en met 2,7% verswak teenoor die euro. Nutrifiets, die formule vir sukses. Die Suid-Afrikaanse Veterinêre Dienste, die Departement Landbou en die Nasionale Dieregesondheidsforum het onlangs 'n nasionale bees-brucellose bewusmakingsveldtog bekendgestel. Gesels nou met Dr. Danie Odendaal van die Veearts Netwerk hieroor en ook oor die siekte. Danie, hoekom is bees-brucellose so 'n gekompliseerde infeksie? Ja, kyk, ons is in die laaste tyd half oordonder met al die inligting oor verskillende siektes. Maar as ons na hierdie spesifieke siekte kyk, moet ons een ding besef, hy is redelik uniek. Nie heeltemal nie, daar is ander siektes wat ook dieselfde tipe van patologie kan vorm, maar die belangrikste ding om te weet van brucellose is, bees-brucellose, as hy in 'n vatbare bees inkom, dan gaan hy na die witbloedselle toe, die selle wat voorstel is om immuniteit te maak teen daai siekte. En hy gaan binne in hierdie witbloedselle, sonder dat hy witbloedselle hom kan vernietig. En dit is die ongelooflike ding van hierdie organisme. Hy gaan binne in die witbloedselle in, en van daar af sprei hy deur die witbloedselle na die limfknope toe. Weereens die plek wat moet vestig, en van daar af sprei hy dan na sekere organe toe wat sy voorkeurorgane is, soos die eier en die baarmoeder. En daar gaan lê hy baie keer dormant, sonder om verder te ontwikkel, totdat daai dier dragtig raak, totdat sy melk begin produseer of sy dragtig is, en dan word daar sekere suiker afgeskei, wat maak dat hierdie bakterium, onthou dis 'n intracellulêre bakterium, en intracellulêr beteken, meeste van hierdie bakteriums, as hulle intracellulêr is hulle nie baie vatbaar vir enige iets soos antibiotika of een van daai goed nie. En dis kom ons nie 'n behandeling het in beeste. In mense het ons wel 'n behandeling, want dieselfde gebeur met mense. Sodra die siekte oorgedra word deur ongepasteuriseerde melk of direkte kontak met 'n abortus of die nageboortes, gaan vestig hy binne die liggaam, en as daai mens nie behandel word nie, gaan hy die res van sy lewe brucellose hê. Aan die beeskant moet ons een ding verstaan, sodra 'n bees wat vatbaar was, geïnfekteer is hy vir die res van sy lewe geïnfekteer. Daar gaan nooit 'n immuunstelselreaksie ontwikkel of immuniteit ontwikkel wat daai bees weer gaan skoonmaak. Vir die res van sy lewe, hy gaan die eerste keer aborteer en daarna gaan die liggaam 'n bietjie van 'n beheer kry. Hy gaan nie weer, daai koei gaan nie weer aborteer nie, maar daai dier gaan besmetlik bly vir ander beeste en vir mense vir die res van daai dier se lewe. En dit is hoekom brucellose so ongelooflike moeilike siekte is, as hy eers in jou kudde gevestig is, of as hy na mense toe oorgedra het, en daar's nie 'n diagnose gemaak nie, en hy begin kronies raak binne die mens, dan is dit amper ongeneeslik. Initieel kan dit wel genees word in mense, maar dit vat gewoonlik 'n lang kursus van antibiotikas om mense te genees. En wat is die rol van die enstof in voorkoming? Ja, weet jy, ook kan die vraag vra, as hierdie organisme dan so slim is, dat hy die immuunstelsel kan omseil, hoekom sal 'n enstof dan werk? En daar moet 'n ou baie mooi verstaan wat bereik ons met inenting. Wanneer ons 'n gesonde dier inent, dan produseer ons verskillende vlakke van immuniteit met 'n organisme wat nie skade veroorsaak nie. Maar een van die stelsels van die immuunstelsel is teenliggaampies.
Nou sou so 'n bees wat voorheen ingeënt was, nou blootgestel word. Sal daai teenliggaampies die organisme vasval voordat dit binne in die selle ingaan. Daai selle wat ons net nog gesê het waar binne hulle oorleef. Want die teenliggaampie kan net werk teen so 'n organisme as hy nog buite die sel is. Teenliggaampies werk nie binne in selle nie. So as die dier geënt is en daar sirkulerende teenliggaampies, dan sal hy daai organisme vasvat voor hy in hierdie kroniese situasie ontstaan en dit sal die beste wat gebeur in brucellose is dat daai enting die aborsies voorkom wat die hoofoordragmeganisme is van brucellose. Wat moet in plek wees vir 'n siektevrye kudde om skoon te bly? Kyk, dis 'n ongelooflike status deesdae om 'n siektevrye kudde te hê. En siektevrye praat ons van spesifiek brucellose. Daar's baie ander siektes. Ons kan nooit praat van totaal siektevrye kudde nie, maar jy kan wel vry wees van brucellose. En hoe weet ons is vry van brucellose? Ons toets die diere, ons neem bloed en ons kyk of daar teenliggaampies is wat 'n aanduiding was dat die dier besmet was. Nou is hierdie toets betekenisvol, is ongelooflik betekenisvol. Net soos ons nou verduidelik het, dat die dier vir die res van sy lewe as hy besmet is, besmetlik gaan bly, kan die ou dit nooit mis nie en elke toets is betekenisvol. So as jy 'n boer is waarvan die kudde siektevry is, dan moet jy daai status hou. Nou weer eens hier raak dit kompleks. En die kompleksiteit daar is die enigste werklike manier om jou kudde skoon te hou is om nooit draerdiere in te koop. Dit beteken jy moet nooit diere inkoop waarvan die status nie bekend is nie of van 'n kudde wat nie skoon is nie. Dis die enigste werklike langtermyn manier. As jy die siekte of uitgeroei het of dit nog nie in jou kudde nie, is om net nooit weer draerdiere in te koop nie. Dit beteken er moet diere wees wat getoets is, die kudde, nie net daai diere nie, die kudde moet vry wees van die siekte. Jy moet steeds jou inenting toepas, want ou weet nooit wanneer daar van 'n buurman of 'n nageboorte kan inkom of enige so iets nie. Jy moet nog steeds inenting toepas, maar die belangrikste ding is, en boere het dit tot nou toe, het hulle dit baie lig geneem en sommer diere ingekoop. Jy mag nie diere inkoop as jy 'n skoonkudde het, waarvan die status van brucellose nie bekend is nie. Want dis hoe jy die kudde inkom, en aan die ander kant is hoe jy hom uit die kudde uithou, is om nie sulke diere aan te koop nie. Ons dank aan Dr. Danie Odendaal van die Veearts Netwerk wat vandag met ons gesels het oor beesbrucellose. Standard Bank, voluit vorentoe. AECI Plant Health, unlocking nature's potential. We'd like to welcome AECI Plant Health in the studio again today, and today we'll be focusing on technical support to the grower and the crop advisor. And with me is Hendri Strydom. Hendri, welcome. Thanks, Lisa. What technical support do you offer the grower and crop advisor? Lisa, I think that's probably one of AECI Plant Health's strongest suits. We've got a team of 18 technical advisors spread over the whole of South Africa. We've got 12 in the north, we've got six down in the Cape, and they basically support the growers, the crop advisors on a broad range of technical points, specifically on plant health, plant nutrition, soil health, and of course also on crop protection. What makes your offering to them different? I think we've got the highest concentration of technical advisors to crop advisors and growers in the country. And I think that offers us the opportunity to give individualized support crop programs to the grower in the field that they deserve, and in a lot of cases that they require, because a crop program that works on my farm doesn't always work on your farm. You need to take it down to the point and develop something very specifically on a farm level, and we can offer that. Henry, what kind of services does this team offer?
They offer a broad range of services, basically everything. First of all, we do offer product support, both on our in-house product that we develop, formulate and manufacture ourselves, distribute ourselves through the agent net or the crop advisor network. Then we also offer product support on multinational products that we distribute. We offer a lot of support on crop programs to get the best out of a crop program. And we also have a very close working relationship between our technical advisors in the field and our research and development team, which offers us the opportunity to have the best solution for the problems experienced in the field. So our research and development can base all their decisions upon the problems we experience in the field. In closing, what type of products does AECI Plant Health offer the South African grower? Lisa, we basically offer everything. We've got a very broad range of insecticides, fungicides, herbicides and adjuvants. We've got a state-of-the-art, world leader range of semiochemicals, which is mating disruption. We've got a very good range of foliar nutrition, soil health. I think that's one of our strongest suits. And then we've got Biocult in the Cape. They are the biggest manufacturer of mycorrhiza and trichoderma-based products in the world. And that plays an integral role in our crop protection programs. Well, that was more on the products AECI Plant Health offers the South African grower, and we'd like to thank Hendri Strydom. He also spoke about the technical support they offer the grower and the crop advisor. AECI Plant Health, unlocking nature's potential. Don't miss out on Monday's episode of Plaas TV when we have yet another insightful discussion with Nico Groenewald from Standard Bank about challenges in the agricultural sector. Enjoy your weekend and we'll see you Monday.